Hello guys, welcome to my channel. Okay, hari ini saya nak ambil peluang untuk rungkaikan ataupun nak summarize ataupun bagi gist of apa tu Elliott Wave dan bagaimana trader baru boleh gunakan Elliott Wave untuk trading mereka. Sebab selalunya trader baru, okay, dia akan cuba beberapa teknik dan sampai satu masa dia akan cuba nak explore this Elliott Wave. Jadi saya cuba ringkaskan syllabus ataupun content Elliott Wave, okay, yang biasa trader akan ambil dalam 6 bulan atau setahun untuk memahami. Saya cuba ringkaskan, okay, untuk trader baru dalam masa 15 minit. Okay, so sebelum tu jangan lupa untuk subscribe and klik bell icon. Jom. Okay, so ini adalah Elliott Wave. Okay, so apakah itu Elliott Wave? Okay, ramai traders baru akan tertanya-tanya. Okay, selalu dia orang akan nampak mapping 1, 2, 3, 4, 5 ABC, WXY, WXYZ, kata double correction, triple correction, regular flat, expanded flat. So ada macam-macam soalan trader baru akan dia orang dalam kepala mereka. Jadi saya gunakan peluang ini supaya memberi penerangan sedikit apa itu asas Elliott Wave. Okay, ini bukan orang kata syllabus yang penuh. Okay, ini saya cuba ambil semua key points. Okay, saya rasa dengan key points ni insyaAllah trader baru boleh gunakan Elliott Wave untuk trading mereka ataupun at least interpret Elliott Wave untuk trading mereka. Okay, so jom kita bongkar apa tu Elliott Wave, sebab saya tahu ada trader ataupun sifu-sifu kat luar, okay, ataupun trader dia tak tahu pasal apa tu Elliott Wave. Dia mungkin apa orang kata bukan nak kata ditipu atau di scam, ataupun sebab ilmu Elliott Wave ni memang mahal dekat luar tu, kadang-kadang 3,000, 4,000, 5,000. Tapi dengan penerangan ni trader boleh membuat orang kata penilaian sendiri, sama ada orang kata berbaloi ke bayar $1,000 ataupun $2,000 ataupun $4,000-5,000 ke luar sana untuk belajar Elliott Wave. Okay, sebab at the end of the day itu mengikut kemampuan ataupun sama ada dia ikut jiwa you. Okay, so apa tu Elliott Wave? Elliott Wave adalah dicipta, okay, oleh Ralph Nelson Elliott. Okay, orang ni, okay, dia adalah pencipta Elliott Wave. Dia cipta ataupun dia buat buku dalam tahun 1938, almost dekat 80-90 tahun lepas. Okay, so maknanya ilmu ni adalah satu ilmu yang lama. Okay, of course over the period ada banyak perubahan, okay, dengan market, tapi at the end of the day market still move in a certain direction ataupun dengan certain principles. Okay, sebelum kita pergi ke Elliott Wave sama ada ni sesuai you all kena, trader baru kena tanya diri sendiri ataupun jiwa sendiri. Sama macam dekat sekolah, katakanlah macam saya, contoh saya minat maths, okay, tapi saya tak minat contoh biologi. Dulu kalau boleh masa saya masuk art stream, science stream, saya akan suka masuk kelas maths, chemistry dengan fizik. Tapi kalau kelas biologi saya suka ponteng. Bukan pasal apa, sebab tak kena dengan jiwa saya. Okay, saya tak boleh nak orang kata belajar biologi. Okay, sama juga mungkin dekat luar sana you all semua ada yang minat sejarah, tak minat maths, ada yang minat geografi, tak minat bahasa, ada yang minat kesastraan atau kesusastraan, okay, tapi tak minat matematik. Jadi setiap individu adalah lain. Itu yang membuatkan kita semua unik. Okay, there's no one size fits all. Okay, sama juga Elliott Wave ni. Elliott Wave ni bukan untuk semua orang. Kalau ada orang yang suka mapping atau suka apa dia punya calculation, measured move, apa semua tu, then Elliott Wave is for you. But ada trader is fine with just naked chart. Kalau kita suruh paksa dia belajar Elliott Wave, dia tak boleh sebab dia suka naked chart. Ada juga trader yang suka pakai indicator macam-macam dalam sebab itu cara dia trading. Okay, and also sebagai trader baru, selalunya trader akan cuba beberapa teknik, especially you are sekarang dalam phase yang fasa yang baru. You all akan try yang typical indicator macam RSI, MACD, oscillator, stochastic, semua tu. Lepas 2-3 minggu ataupun sebulan you akan rasa teknik tu tak working ataupun it's not making money, then you akan tukar teknik lain, you akan pergi jump ke teknik lain. Itu biasa, itu adalah lumrah trader first 6 months tu
1 year. You all akan belajar macam-macam teknik, mungkin BBMA, mungkin apa orang kata, Fibonacci extension, SND, SNR, apa kata, rally based rally ataupun drop based drop. So macam-macam teknik ada kat luar sana. Okay, so it's okay, it's part and parcel of the traders punya orang kata journey. Okay, so but my question is always, sama ada you teknik ni kena dengan jiwa ataupun you sanggup bayar duit yang mahal untuk teknik ini. Sebab at the end of the day, teknik ini boleh juga digunakan secara orang kata simple, ataupun as long as you know how to interpret the technique, then it should be good enough for you to survive in this industry. But at the end of the day, it's your own money. Okay, so you guys make your decision. Okay, so Elliott wave principle is actually fundamentally is a form of technique analysis, and financial traders, regardless whether you're a stock market trader or your forex trader or your what you call option trader, okay, they are used to analyze, because market move in a cycle. Okay, there is a boom cycle, there is a crash cycle, there is a greed and fear in the market. Okay, market will always trending uptrend or downtrend or ranging. Okay, and it's all because of the human psychology, and then it follows a certain technical level of a high and low prices and other corrective factors. Okay, so basically Elliott wave principle is almost similar to other theory atau other technique. Dia akan follow crowd psychology ataupun herd mentality. Maknanya kalau ada orang masuk buy, kita pun akan masuk buy. Contoh sekarang Bitcoin ataupun XRP ataupun last week GameStop, that kind of thing, ataupun Dogecoin. I don't know what this Dogecoin is about, but people just somebody, or there's a news about it, or there's a frenzy about it, then people jump into the bandwagon and then just follow the market. Okay, but again, whether it's the right thing to do or the wrong thing to do, that's up to you. It's a own individual choice. Okay, market akan move from optimism to pessimism. That means market akan move upside, and then you make when pessimistic, you will be making corrective, and then you just move in that cycle. Okay, ada masa ke atas, ada masa ke bawah, because market takkan gerak in one way. Okay, that's why apa yang naik pasti turun, apa yang turun pasti naik. So it's all because of human psychology or crowd psychology, and also that's how the cycle works. Economic cycle, every 10 years you have a recession, or every 15 years you have a recession. It's all because human psychology. Okay, before I go into detail pasal Elliott wave, I want to connect few theories so you guys can see how Elliott wave or other theories actually can interrelate, or how those techniques evolve. Okay, Dow theory, you guys can read it in detail. Basically, dia ada trend, higher high, higher low, dia akan follow trend until the trend bends. Okay, then dia tukar trend. Okay, so kalau dalam bullish trend, dia akan follow bullish trend. Kalau bearish trend, dia akan follow bearish trend, unless the trend breaks. Okay, and also slightly modified, kita akan ada accumulation phase. Buyer akan tunggu untuk dapatkan price yang cantik, and then after a while, buyer dengan seller akan orang kata fight untuk ada yang keluar market, ada yang masuk market, ada yang keluar market, ada yang masuk market, and at one point semua buyer akan keluar dan seller akan masuk, sebab price dah reach very expensive stage. Okay, so semua buyer akan keluar and the seller akan masuk untuk sell. Okay, so this how the whole cycle works. Okay, it might be kejap kat sini, turun atas sini, tapi overall this is the theory. Again, it's all about theory. Okay, reality or practical will be a bit different. Okay, so that's why we take with a pinch of salt, ataupun kita follow theory. Okay, theory sometimes 90% of the time works, sometimes 50% of the works. Same macam any other technique, 90% of the time works, 50% of the time works, or 30% of the time. Nobody will guarantee it works 100% of the time. Even Dow theory or whatever, over a long period, yes, it works 100%. But in the short time frame, etc., you don't know where's the accumulation phase, where's the absorption phase, or where's the distribution, or even you don't know where's the higher high, or you don't know where's the higher low. Okay, so that's how the market is. And Wyckoff theory, it's almost similar to Dow theory, apa semua tu. Okay, you have accumulation, you have markup, you have distribution, then you have markdown. At the end of the day, macam kita akan kata sideways, uptrend, sideways,
downtrend. Okay, market akan follow this cycle. Okay, it won't go in one direction, neither it will go in a down direction as well. Okay, so dia akan ada masa sideways, akan ada masa uptrend, ada masa dia akan downtrend. And then I just want to touch on the ABCD theory because I want to relate to how Elliott wave actually evolved. Okay, so kalau kita ambil dulu zaman dulu ABCD basically kalau dia naik 100 pips, dia retrace dalam 30-40 pip, we expect market akan naik balik 100 pips because CD supposed to be equal line with AB, because there is orang kata a theory ataupun a fallacy that people believe that kalau saya kat sini dia naik about 100 pips, then measured move is also should move about 100 pips, but over a period market dah orang kata dah berubah. Okay, not necessarily dia gerak hari ini. That's why you have a ABCD, then you have a range, not necessarily only one. Then you have 127 or 161.8. That means technically kalau ini sini move 100 pips, kat sini maybe not necessarily 100 pips, maybe 127 pips or 161 pips. That's what it means. Okay, then another orang kata modification atau improvisation to the technique, ABCD is not equal anymore. It can be a bit even extended. Okay, so this is where Elliott wave comes in. So I will show you how Elliott wave that slightly modified version of all these theories, and then you have a different ABCD length or measured move. Okay, then you have a harmonic pattern which have a different orang kata ratios. Okay, so another theory I just want to combine before I go into detail on Elliott wave is efficient market. Which is siapa yang belajar account ataupun a few I think economic papers, you guys will understand. Generally the theory says or the hypothesis says the stock or any instrument will be trading at the fairest value. There's hardly any opportunity because they are not neither undervalued nor overvalued. Okay, but of course reality is different, otherwise we won't have a buyer seller. Okay, sebab buyer will see a certain opportunity and seller will be certain opportunity. Then they come up with a theory that there is a weak correlation, there's a semi-strong correlation and a strong correlation. Weak correlation basically past data is already reflecting in the current price. There's hardly any technical analysis yang dapat effectively kita utilize untuk make the decision. Okay, whereas kalau strong maknanya there's no other opportunity, maknanya the current price is already reflecting. Okay, so this is where actually I want to touch on. So basically what it means, for example sekarang ni pukul 4 petang, okay, so maybe GBP USD is trading at a 1.39 for example. Okay, so it's reflecting already current fair price. Okay, tapi bila sampai pukul 6 petang ataupun 7 malam ataupun 9 malam, the price might move to 1.38 ataupun go up to 140. Why? Because at that point of time, at a different time, the sentiment or the data or current market situation ataupun the current price is not reflecting the fairest value. So because the traders might think it's supposed to be 1.38 or 1.37, then the traders come in to short the market. Okay, so it's all at a snapshot. Yes, market is reflecting all the data into the current price. Tapi over a period, as time pass by, okay, there are new news coming in or new sentiment or something is coming up in the market that will change the decision or projection of the trader. So this is where the market moves or erratically or in volatile fashion, because everyone sees it differently. Buyer might see there's opportunity to go up, seller might see there's opportunity to go up. Okay, so this is where the human parts comes in. Okay, there's some people will get it right, some people get it wrong. Okay, this is where you have a buyers and sellers, because both of them looking the same situation but from two different angle. Okay, so apa tu Elliott wave? Elliott wave in general kita ada 5 wave, motive wave, and then kita ada corrective wave, ABC. Okay, even dalam 5 motive wave kita akan panggil satu adalah motive ataupun impulsive, satu kedua adalah orang kata satu kedua adalah corrective wave. Okay, 3 ke 4 adalah motive, 2 ke 3 adalah motive, 3 ke 4 adalah corrective, dan 4 ke 5 adalah impulse. Okay,
and then we will see some corrective move. Selalunya kita akan bagi tahu 1, 2, 3, 4, 5 adalah impulse wave. ABC selalunya kalau kita pakai huruf itu adalah corrective wave. Okay, so kalau dalam, walaupun ni corrective tapi ini masih dalam impulse move, jadi kita akan pakai nombor. And then kalau corrective wave yang over long period, kita akan pakai ABC. Okay, so kalau kita pergi a bit in detail, kalau kita pecahkan ataupun subwave, kita akan kira 5. So ini adalah motif. Kalau corrective, kita selalunya akan ada 3. So impulsive 5, corrective 3. Even dalam corrective wave ABC ni pun, A selalunya 5, B sebab dia korektif dalam ABC, so 3 dan 5, so kita ada 5, 3, 5. So kalau kita pecahkan ni ke, orang kata time frame yang kecil, kita akan dapat 21. Macam mana kita dapat 21? 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5, 5, 3, 8, 13, 16, 21. So that's how you get 21. Okay, macam mana you dapat 13? Basically 5, 3, 5. So 5, 3, 8, 8 tambah 5, 13. So that's how you get it. So this is how the wave works. Okay, so let's move. Okay, so ini yang kita kata ada banyak cycle. Kita jarang guna cycle yang besar ni lah. Okay, sebab ini terlalu lama untuk trader untuk sanggup tunggu. Selalunya kita akan ambil between this lah, weeks to months to hours ataupun minutes. Okay, so selalu kita akan lukis mapping dalam degree yang ni lah. Okay, kita panggil dia adalah term-term dia. Okay, those you guys can orang kata search in Google, minor, minute, minuet, okay, and sub-minuet. Okay, so apa rules elevate? Secara kasarnya kita ada 3 je rule elevate wave. Okay, the first one, wave 2 tak boleh retrace daripada permulaan wave 1. Okay, kalau dia mula, maknanya ini tak valid. Okay, as simple, sebab setiap wave dia mesti move somewhere macam ni. Okay, so ni 1, ini 2. Ini kita panggil X ataupun kosong lah. Okay, dia tak boleh retrace, 2 ni tak boleh lebih daripada ni. So kalau dia lebih, dia tak jadi impulse wave ataupun motive wave. Okay, and then yang kedua, okay, wave 3 cannot be the shortest. Maknanya dalam wave 1, 2, 3, 4, 5 kita perasan wave 3 tak boleh shortest. Tapi selalu trader kat Malaysia, kita anggap wave 3 yang selalu panjang, which is also sometimes true. Tapi itu bukan rule elevate wave. Rule elevate wave kata cuma tak boleh pendek. Maknanya ada masa wave 5 ni boleh jadi lagi panjang daripada wave 3. Normally benda ni berlaku dekat commodity ataupun gold lah. Tapi secara lazimnya saya pun mengaku orang kata wave 3 yang selalunya orang kata panjang lah. Okay, tapi not necessarily. Okay, sebab rule kata wave 3 cannot be the shortest. Okay, and then wave 4 cannot overlap. Okay, ini yang selalu breakout trader pakai. Okay, ni katakan resistance kat sini. Okay, bila dia breakout, kita kata tunggu pullback then follow. Okay, so itu lebih kurang sama dengan breakout trader punya konsep. So kita tunggu orang kata RBS, resistance become support. So maknanya kita tunggu pullback lepas breakout, then kita ride the wave. Okay, okay, macam biasa, Fibonacci level is everything in trading. So ada beberapa level, you guys know the golden ratio apa semua. Okay, so I don't need to explain in detail. So basically you guys nampak wave 2 dia akan typically retrace 56, 1, 76, 85. So it can be a short retracement or it can be a deeper retracement pullback, as long as dia tak break sini. This will be your stop loss ataupun beginning of your wave lah, X ke kosong. Okay, and then you just ride the trend. Okay, ni wave 3. So wave 3 is typically 1618 lah. Okay, ini yang ada beberapa teknik yang selalu pakai nombor 1618. So this is because also of the elite wave technique. Selalunya dia kata wave 3 will be about 161.8 of this wave 1. Okay, and then wave 4 typically will be short retracement. That's why kalau you nampak ni adalah nombor yang kecil banding dengan wave 2. So maknanya wave 2 selalunya adalah deeper correction,
wave 1 selalunya kita kata complex correction ataupun short correction. Okay, wave 5 dia boleh jadi panjang, inverse of this wave 4, okay, ataupun nak senang selalunya kita kata sama panjang dengan wave 1. Okay, so either way you guys can use it. Okay, and corrective wave ABC lah, dia ada dia punya tu. So saya akan cover pasal corrective wave kejap lagi. Okay, so corrective wave kita ada banyak sebenarnya. Okay, so but the major one is this one lah. Okay, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 even, tapi dalam flat kita ada 3. So almost 7 corrective wave. Banding dengan motive wave, very simple. Okay, so jangan confused. Okay, just follow. I'm not going to go in detail. Okay, I'm just giving the overview and you guys decide whether Elliott wave is something for you. If it's something for you, then go ahead to study advanced or in detail. Otherwise, it's good enough to know just basic. Okay, so zigzag basically you akan ada 3 wave structure, kita akan label sebagai ABC. You akan ada 5, 3, 5. Okay, so ingat nombor ni, wave count ni 5, 3, 5. Okay, selalunya A akan ada 5, B ada 3, so you akan ada 5, you akan ada 3, you akan ada 5. Okay, so this is zigzag. Okay, flat regular. Okay, so dalam flat kita ada 3, so yang ni flat kita boleh ada 3, 3, 5. So tadi kita nampak 5, 3, 5. Okay, so 5, 3, 5 tadi. Okay, tapi kalau regular flat ataupun flat, okay, kita akan ada 3, 3, 5. Itu yang beza dia in a nutshell. Okay, so itu pergerakan dia. Kalau expanded flat sama juga 3, 3, 5, cuma C kali ni adalah lebih besar daripada atau lebih panjang daripada A. Tadi C dekat sini, so C sekarang ni dekat sini. Itu beza dia. Okay, and then kalau running flat, okay, so kali ni C atas ataupun masih dalam A, okay, cuma B ni lebih daripada orang kata daripada permulaan A ni. Okay, so dia dekat atas, so kita akan selalunya dia adalah term dia. Okay, tapi biasanya kita akan letak WXY macam tu lah. Okay, so kalau 3 wave misalnya kita letak WXY, kalau 5 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay, so dalam mode ni. Okay, the detail macam saya kata boleh refer Elliott wave book ataupun boleh Google. Okay, ada banyak bahan bacaan pasal ni. Okay, okay, then ada satu lagi triangle biasanya ABCDE. So kita ada triangle macam leading diagonal ataupun ending diagonal, ada macam-macam pattern, tapi pretty much dia adalah 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay, so maknanya 3 wave, 3 wave, 3 wave, 3 wave, 3 wave, dan breakout. 3 wave, 3 wave, 3 wave, 3 wave, dan breakout. 3 wave, 3 wave, 3 wave, 3 wave, breakout. Okay, so itu secara simple lah. Okay, okay, so jangan confuse lagi. Saya tahu banyak confuse sebab saya bukan nak go through ni apa semua tu. Ada satu point, key point saya akan highlight dalam 1-2 slide ni. Itu yang you all semua kena remember. Okay, sekarang ni just tengok apa yang saya cuba bagi the gist of it ataupun dia punya overview. Okay, so kita ada apa orang kata double tree. So kita boleh ada flat ataupun any type 3 any type of 3 waves, dan kita boleh ada zigzag ataupun kita boleh ada flat, any tree dengan triangle, ataupun combination of a double tree, any tree and a double tree. So semua ni adalah double tree. So basically kita ada 3 wave, kita ada 3 wave, kita ada 3 wave, kita ada 3 wave. Okay, so ini semua dia panggil double tree. Okay, saya pun confused kat sini, tapi I expect you all pun confused. Okay, tapi apa yang penting kita tahu ini adalah salah satu corrective wave. Itu yang kena ingat. Okay, just ingat ini adalah antara corrective wave. Okay, triple tree basically sama macam double tree, tapi cuma dia ada banyak lagi lah. So that's all. Okay, so kita boleh ada flat, double tree, zigzag, ataupun any combination of it, ataupun kita ada double tree, dan double tree, dan any combination of a different name. Okay, so ini adalah basic corrective wave. Okay, so ini yang next slide yang saya nak bagi tahu. Okay, so far you all perasan kan susah kan nak belajar EW? Okay, tapi sebenarnya kita boleh memudahkan. Okay, soalan saya, kalau you all perasan
Motive wave atau impulsive wave agak mudah, rules dia simple, tapi corrective wave yang rules dia agak complicated. Okay, jadi soalan saya, kenapa kita nak trade dekat corrective wave? Okay, tanya soalan ni dekat diri you. Bukankah corrective wave ni risk reward dia tak cantik sebab kita nampak dia bergerak perlahan, ataupun dia buat lebih kurang bergerak macam sideway, ataupun dia gerak pun kena macam stop loss kalau yang apa tadi, running flat ataupun expander flat kalau you cuba trade. So bukankah corrective wave kurang cantik ataupun tak ada momentum? Okay, saya rasa jawapan dia semua ya. Okay, memang tak cantik. Okay, tapi it's up to you to decide. Okay, then soalan saya, kenapa tak trade di motive wave saja? Kita nampak risk reward dia cantik, kita boleh dapat risk reward more than 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. Okay, sebab kadang-kadang kita trade wave 2 ni sampai ke wave 3, kita boleh dapat risk reward kadang-kadang 1 to 6, 1 to 7. Mungkin wave 4 ke 5 kita dapat risk reward 1 to 2 ataupun 1 to 3 paling maksimum contoh. Okay, so kenapa kita nak trade dekat corrective wave yang macam ni instead kita trade dekat motive wave? Okay, jadi cari peluang nak trade motive wave. Jadi tak payah pening kepala nak lukis-lukis corrective wave ni, triangle ke apa, diagonal ke, ini apa, running flat ke, expander flat ke apa ke. Just make it simple. Okay, so how to make it simple? You boleh combine dengan teknik engulfing, dominant candle, BBMA ataupun momentum ataupun any other technique, okay, that you quite familiar. Okay, ataupun breakout. Okay, so this is where I want to make a point. So kita tahu LA wave selalunya akan gerak macam ni, ini impulse, ini corrective, impulse, corrective. So kenapa kita tak tunggu pullback, okay, and then trade wave ni ataupun pullback, trade wave ni, maknanya kita trade wave 2 dengan 4. So how do you trade wave 2 dengan 4? Tunggu je Fibo level. Kita tahu Fibo level ada 38, ada yang 50, okay, ada yang 61.8, okay, ataupun 78, okay, ataupun deeper pullback 88. Okay, so you can trade at any this level. So try to trade at a wave 2 ataupun wave 4, ataupun you nak pakai trend line, just lukis satu trend line. Setiap kali dia kita tahu daily trend, okay, adalah upward trend. Okay, then you just wait until they hit trend line ataupun channel, you lukis channel, and then you trade from here. Okay, just find a buy on deep opportunity. Okay, okay, so you boleh pakai Fibo level. Katakan you dah terlepas kat sini dekat time frame kecil. Okay, ini masih nak pergi jauh ni, so 1, 2, 3, 4, 5 ni jauh. So kalau you dah terlepas ni, mungkin wave 1 ni, katakan ni kosong, okay, yang ni baru 1, ni baru 2. Kalau katakan you terlepas kat sini pun, you masih ada peluang untuk entry kat sini. Okay, and rule LAV kata kalau you entry kat sini, as long as you punya stop loss dekat sini, your analysis still valid, sebab wave 2 tak boleh lebih daripada wave kosong ataupun X. Okay, itu saja. Jadi you boleh still, as long as you masih dia tak kena stop loss, maknanya you punya buy analisa still valid. Okay, okay, ataupun you pakai teknik engulfing. So katakan bila dia downtrend kat sini, tiba-tiba you nampak ada engulfing candle, you tak tahu, sebab kadang-kadang ada trader tanya, macam mana kita nak tahu beginning of wave 1? Beginning of wave 1 kita pun tak tahu. Saya tak ada siapa yang boleh bagi tahu beginning of wave 1. Apa yang kita tahu, mungkin wave 3, bila dah sampai wave 3 baru kita tahu, ataupun bila dah sampai wave 2 baru kita tahu. Okay, so you guys bila nampak ada pullback, you entry kat sini, you punya stop loss dekat sini. Okay, sebab confirmation ada engulfing candle. Mungkin you tak pandai mapping, tapi at least you tahu ini dah mula bullish. So mungkin you boleh anggap ini wave 1, ini wave 2, you entry kat sini, you letak stop loss. Okay, tapi mungkin you counting you salah. Okay, sebenarnya wave 1 adalah kat sini dalam time frame besar. Mungkin yang ni time frame kecil, ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapi dalam time frame yang besar, mungkin yang ni baru wave 1, ini baru wave 2. Okay, so doesn't matter. Sebab ramai orang trader baru selalu akan tanya, macam mana saya nak tahu beginning of wave 1? Okay,
saya rasa tak ada orang tahu. Jadi you just have to make a probability or guesstimate, just entry, as long as you ada some confirmation. In this case is engulfing, then you just follow. Okay, similarly dalam ni macam tu, you ada tak ada apa-apa ni, so susah kita nak lukis 1, 2, 3, 4, 5 kat sini. Tapi kalau you pergi time frame kecil M5 atau M1, maybe ini dah wave 3 dah, maybe. Okay, I'm just saying. So wave 1 dengan 2 mungkin ada kat sini, so you kena pergi tengok time frame kecil, okay, untuk pastikan atau entry. Ataupun you nampak macam engulfing candle, just entry, letak stop. Sebab rule LA wave kata wave 2 tak boleh lebih daripada wave 1, so you just have to take guesstimate itu adalah wave 1. That will be my piece of advice. Okay, so ataupun kita boleh pakai momentum oscillator macam Awesome Oscillator, MACD, apa semua tu. So in this case, kalau kita nampak dia dah crossover above 0, then you guys entry, letak stop loss ke bawah ni. Okay, mungkin you dah entry kat sini, tapi you akan floating. Tapi as long as dia tak break you punya stop loss kat sini, you punya buy position still valid. Okay, tapi ada trader mungkin dia akan tunggu sampai pull back, dia entry kat sini, jadi dia tak floating. It's basically zero floating, tapi still sama, entry kita sama, and then direction dah sama. Okay, so you just write the trend, maybe ni 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5. So you can use some kind of a mapping together with the indicators macam Awesome Oscillator ataupun engulfing candle or any other technique. Okay, ataupun you boleh pakai divergence. Okay, so divergence, katakan Awesome Oscillator, dia nampak price buat lower low kat sini, okay, tapi kat sini dia buat higher low, so dah ada divergence, then you boleh entry kat sini, and then assume you punya calculation bagi tahu ni 3, 4, 5, then you boleh exit kat sini. Ataupun you boleh nampak divergence ke atas, and then momentum dah mula slow down, you can exit. So there are so many ways, hundreds of ways how you guys can actually enter and exit the market. Okay, sama juga MACD. So MACD you guys can use same macam ni. Kalau ada dia cross signal line, then you can start buy. Ataupun dia cross zero, then you guys can start buy, and then you can put the stop loss kat sini. Sebab beginning of the trend or reversal of the trend, nobody knows, so you just have to take your chance. Okay. Okay, so these are key points I want to highlight untuk hari ni, sesi ni. So basically, gunakan LA wave ni sebagai tool atau teknik. Okay, dia bukannya be all and all. Okay, so that means not necessarily is a holy grail technique. So LA wave pun dia ada pro and con, same like any other technique. Okay, just gunakan calculation EW untuk guidance ataupun untuk hala tuju ataupun potensi pergerakan market. So maknanya kalau kita lukis, at least kita ada nombor, kita tahu ke mana nak pergi. Just use as a map. Okay, don't use it as a car ataupun ni. Okay, ini adalah destination yang mungkin dia akan pergi. Okay, so bukan sebagai, jadi gunakan sebagai tool untuk memberi guidance. Okay, dan bukan dia yang orang kata senang cerita, it's not the end. Okay, just use it as a means. Okay, and then just tahu baca arah market mapping dulu. So you tak semestinya kena pandai lukis LA wave, cukup memadai kalau you just tahu macam mana interpret. Kalau ada orang share mapping, ini adalah 1, ini 2, 3, then you know, oh this is on a impulsive, ataupun dia lukis kat sini ABC contoh, maknanya you tahu dia adalah korektif sebelum dia turun. Okay, so it depends on how you read it. Kalau you nampak nombor, then you know it's impulsive mode. Kalau dia orang lukis dalam ABC, then you know it's on a corrective. Okay, so as long as cukup untuk bagi saya punya cadangan, recommendation cukup memadai untuk trader baru. Okay, satu lagi soalan ni you seorang je yang boleh jawab. Memadai ke ataupun berbaloi ke you nak bayar 500, 1000, 2000, 4000, 5000 untuk belajar teknik EW? Kalau itu adalah jiwa you, go ahead. Atau you nak mendalami. Tapi kalau setakat just traders baru, I will suggest jangan membazirkan duit. Okay, sebab macam saya kata, tak ada teknik yang holy grail. Okay, what orang kata dalam forex is all about risk management.
okay, ataupun money management atau account management, your emotional apa semua, okay. So not necessarily you spend $1,000 atau $4,000 you going to make profit, unless you want to really ini adalah jiwa you anyway, then go ahead. Kalau tidak, don't waste your money unnecessarily untuk belajar satu teknik yang baru, okay. Just enough. That's why ada trader cukup dengan naked chart, ataupun cukup dengan 1-2 indikator, ataupun cukup untuk SND, SNR, ataupun cukup dengan BBMA, Bollinger Bands only, ataupun ada yang simple pakai moving average saja, moving average 5 dengan 10. Kalau moving average 5 cross 10 dia buy ke atas, ataupun kalau dia cross ke bawah dia sell, okay. Ataupun stochastic, I think most people use stochastic, so dia cross over dari atas ke bawah you sell, dari bawah ke atas you buy, ataupun pakai RSI. These are the technique been there for 40-50 years, okay. So boleh pakai yang tu, okay. Not necessarily Elliott wave sahaja boleh boleh buat profit. That's the point I'm trying to make. Sebab kita tak nak trader baru unnecessarily spend too much, sebab Elliott wave ni ilmu dia terlalu detail and it's not for everyone, and dia punya cost fee is quite expensive, okay. So macam saya kata, seperti teknik lain, Elliott wave pun bukan teknik holy grail. Kalau you letak 20 teknik elitician dalam satu bilik, diorang akan ada 20 jenis lukisan ataupun 40 jenis lukisan, okay. So Elliott will also evolve, ataupun orang kata repaint. You all kena lukis balik, sebab kadang-kadang kita lukis ni 1, 2, 3, 4, 5, and then only to realize it's not a 1, 2, 3, 5. It might be let's say ABC ataupun WXY, okay. So elitician pun dia akan selalu draw balik, okay. And then jangan bazirkan masa, and then the key point I want to say, kurangkan trade dekat corrective wave, instead cuba trade dekat impulsive wave, okay. So that's the point I want to make today, okay. So okay, to earn more you must learn more. Just Google dekat pasal Elliott wave. You guys can read more about Elliott wave, okay. Just keep searching, but my point is orang kata jangan spend too much money into learning something that is not your thing, ataupun bukan kena dengan jiwa you, okay. So have a good day guys. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.